I pozdrav gledalci, pozdrav pratioci kanala Alex855. U današnjem videu nećemo raditi nikakvu recenziju niti uporedni test. U današnjem videu ćemo reći nešto malo više o Parside-u kao brendu, kao alatu, razlike između crnog i zelenog Parside-a, koji modeli su dobri, koji nisu, šta da kupite, šta da preskočite. To su samo jedne od tema koje ćemo pomenuti u ovom videoklipu. Za početak da kažem da, sem što imam ovaj moj YouTube kanal, relativno od skoro možda 6 meseci, vidjet ćete na njemu uglavnom Parside alate. Ja nemam nikakvu korist od Parside-a, niti me plaća, niti me reklamira. Jednostavno sam, možda ste vidjeli u mojim prethodnim videoklipovima, jednostavno sam snimao više modele za koje sam smatrao da su bolji. Ima nekih video snimaka i u njima sam rekao da mi se alat ne sviđa mnogo. Nisam dao neku preporuku, ali za većinu alata koje sam mislio da su bolji sam i snimio njih same. Ja sam po profesiji autolimar sa 20 i nešto godina iskustva, 85. sam godište. Po školi sam mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje, znači jasne su mi neke stvari i oko alata i oko zanata, oko mašina, oko motora i tako dalje. Pored toga ja sam, da vam kažem, i neću sada kažem ime, ali ja sam i administrator u jednoj od Parside grupa Srbija i mogu vam reći i neka iskustva iz te grupe. Da spomenem još i činjenicu da se mi međusobno, ima nekoliko Parside grupa u Srbiji, mi se međusobno poznajemo, menjamo iskustva, tu smo kao neki, da kažem, neki savez, daleko bilo da smo neka, kako neko kaže, Parside sekta, daleko bilo. Jednostavno nemamo nikakve koristi, Parside ne sponzoriše videoklipove, čak i neke mnogo jake evropske kanale, nikom nije davao nikakve povlastice ni prilikom kupovine. Ja sam ovaj alat kupovao za sebe, većinu alata sa svojih videoklipova, 95% sam zadržao za sebe. Zadržao sam sve crne alate koje sam do sada snimao, njihov sam fan. E sad, glavno pitanje koje se postavlja u grupama, da li je performans pro alat ili nije pro alat. Prvo da vam kažem da, na primjer, Bosch ima isto alate u dve boje, ima zeleni i plavi Bosch. Plavi Bosch je sa brushless motorom, znači stavka da ima brushless motor savremeni bez četkica. Prvo, sa tom stavkom ispunjava karakteristike profesionalnog alata. Drugo, kvalitetnije kućište, kvalitetnije unutrašnje komponente, neki su pisali da je to sve isto, samo malo zamene oblik kućišta, izmene dizajn i stave brushless motor. Nije to tek tako. Parside je dosta bolje u radu, crni Parside u odnosu na zeleni, mada ima i kod zelenih primjeraka jako dobrih akumulatorskih alata. Kao primjer bi naveo ovaj Aku zeleni udarni odbijač za točkove od 400 Nm koji je, na primjer,
zelene boje, a koriste ga u 90% slučajeva profesionalci, sve koje znam, mehaničare. Ja sam limer, autolimar, imam kolege, drugare, mehaničare, njega bukvalno satiru i ne mogu mu ništa. Evo da kažem, na primjer, da postoje i zeleni alati koji su jako dobri. Sad, još jedna stvar koja se odmah u startu spominje po grupama, aha, to je Parkside, to je jeftin kineski alat. Prvo, nije to kineski alat. 95% alata se danas sklapa u Kini, čak se i DeWalt sklapa za evropsko tržište u Kini. Navodim sad na primjeru DeWalta. Počeo i Bosch sada se sklapa u Kini, do skoro je bio u Maleziji. Nije to nikakav bauk. Svi ti alati su prošli TÜV, nemački rigorozni pregled. Čak možda i niste znali činjenicu da se Parkside prodaje se i na američkom kontinentu. Konkretno, imam drugara koji radi u okolini Njujorka, on je uzeo tamo u prodavnici 2 udarna zelena Parkside-ova odbijača na bit od 180 Nm. To vam je još jedan plus, možda niste znali, to vam je proverena i istinita činjenica. Parkside je dizajniran i prošao sve kontrole u Nemačkoj i pod licencom se sklapa u Kini. Sad je i to veliko pitanje, neki kažu da se sklapa ručno u Nemačkoj, nešto u Kini, ko će ga znati. Ima nekoliko fabrika Parkside-ovih, najpoznatije je Compernas, ona konkretno Compernas radi i za Henkel. Neko kaže da Henkel proizvodi alat za Parkside, nije tačno. Henkel je zasebna priča, pravio je nekad alate za Parkside, ali to je bilo možda pre 4, 5, 6 godina. Parkside ima više veze sa Boschom. To smo uvideli i u grupi prilikom potražnje rezervnih delova. Dosta delova pasuju sa Boscha, motora, prekidača. Izmenjeno je kućište. Ne znam da li ste primetili, dosta nekih stvari su iste kao kod Boscha. Znači, po meni, to je jako velika tajna. Znači, na Wikipediji vi ne možete da vidite ni šta je unutra, ni koga proizvodi, ni koga radi, ni koja firma. Najtačnija činjenica je da je to odeljak Boscha, koji se prodaje pod jeftinim takozvanim imenom, nije to Bosch, nego je Parkside. I razlika, na primjer, zelenog i crnog Parkside je kao kod Boscha između zelenog i plavog professional Boscha. Naravno, Bosch plavi je dosta skuplji od crnog Parkside-a. Sad, tu je i pitanje imena, odnosno brenda. Drugo, cena. Odmah svi pričaju kad kažu, uglavnom i za crni ne toliko, ali uglavnom za zeleni Parkside to je jeftino, to je smeće, ovo ono, pljuju ljudi bez razloga. Ljudi, prvo nemate na Parkside, možda ste primetili da su cene u Nemačkoj i kod nas skoro pa iste. Nešto je gore skuplje 5-10 evra, nešto je kod nas skuplje, nešto je gore jeftinije, nešto je ovde jeftinije. Carina za Parkside ne postoji u Srbiji, koliko ja znam, i nemate zaradu uvoznika, pa nemate zaradu prodavca, pa nemate korake u trgovini, transport. Nisam ni carinik, ni ekonomista da pričam o tome sa stručne strane, ali razumete šta hoću da kažem, da je Parkside marka koja se prodaje van Lidla. Konkretno, na primjer, ovaj Ako pneumatski čekić ne bi koštao solo 9000, nego bi na to dodali i carinu, porez, dodatne troškove, pa zaradu uvoznika generalnog, pa onda on proda po nekoj ceni maloprodaji, pa zarada maloprodajne prodavnice, pa bi on izašao na jedno 15.000. Navodimo primjer samo na njemu. Dakle, da rešimo i misteriju oko cene. Nemate carinu, nije to tek tako. Ima dosta jeftinih Parkside alata, konkretno zelenih. Uglavnom jeftinije
zelene i malo manje kvalitetne alate koji naravno postoje, ne mogu da kažem da ne postoje, proizvodi firma Grizzly Tools. Grizzly Tools radi manje ozbiljne alate, manje profesionalne, konkretno od zelenih alata radi ovu E6 bušilicu koja je kod mene ovako, buši mi sa njom, radi mi sa njom, ali nije mi to, koristi mi onako ponekad samo. Ne može da se poredi sa C2 šrafilicom koja je, ja mislim, 2,5 puta skuplja u solo varijanti, koja se veoma dobro pokazala. Naprimjer, Grizzly Tools radio ovo. Radio je, što ja znam da je radio, Grizzly Tools je radio i onaj famozni oštrač noževa, burgija, koji se nikom nije svidao. Dakle, prilikom kupovine gledajte malo i cenu. Ako ima više dodataka, cena je jeftinija u koferu, nešto je tu pitanje i izrade i završne kontrole i zbog toga je cena tako jeftina. Jer imate vi par side alate i od 1500-2000 dinara imate par side alate i kao što ovaj udarni odvijač od 165 evra. Ovaj veliki koji je po meni, da ne kažem najbolji par side alat koji imam, ali jedan od najboljih. Savet, idite nekad i na Lidl D sajt ili u aplikaciji Lidl zamenite zemlju i idite na Lidl D, kucajte oznaku artikla, konkretno ovde na ovom udarnom odvijaču je PASSP 20 A2 i vidjet ćete da ima skoro, ja mislim, 4,9 zvezdica recenzija. Te ocene ne mogu da daju svi, ocenu mogu da daju ljudi koji se registruju, kupe proizvod online i kao na AliExpressu mogu da ocene, mogu da ne ocene alat. Gledajte malo i ocene. Uglavnom nećete vidjeti ocenu ispod 3,9 na Lidlu D. Čim alat prelazi 4,6, 4,5, 4,7 ocenu, znači da se radi o veoma dobrom alatu. E sad, imam ispred sebe ovde, nisam iznao baš sav alat koji imam par side performance, imam i lističarku, laser crni, ne znam, možda sam zaboravio nešto. Sve ovo što imam mi se jako dobro pokazalo u radu. Jako uglađeno radi, mnogo je bolje od zelenog alata. Neke zelene alate sam kupio, snimio, nisam ih ja snimao da bi ih tek onako zbog klipa sad da snimim pa da ih vratim, da pravim preglede. Nemam ja cilj da stvaram neki veliki YouTube kanal. Jednostavno, prilikom rada nisu se pokvarili, ni jedan alat mi se nije pokvario, nego jednostavno sam video da nije to i fil sam vratio, sam prodao. Ali sa crnim alatom konkretno ja sam veoma zadovoljan. Sa početka videa, da li je Performance Pro alat ili nije? Po meni jeste ako ga ne koristite kao primarni alat u svom poslu. Konkretno, na primjer, ako radite na građevini jedno 12 sati dnevno, sigurno nećete kupiti performans udarni na bit, mada, da vam kažem, od skoro su počele jako ozbiljne firme da kupuju performans alat za svoje radnike. Za ekstremna opterećenja, uslove, pogotovo u građevini najteže. Tamo zna se šta se koristi, koji su modeli i brendovi top izdržljivi, to je Hilti, na primjer, donekle je Milwaukee, donekle i DeWalt. Znači, ukoliko ga koristite kao sporedni alat, na primjer sad sam ja autolimar i ja neću sa ovim udarnim odvijačem
ceo dan da šibam one šrafove, na primjer 15 puta 10 sa 17 ključem u one grede, 10 puta 12 gore na krov. Ja ću danas s njim odbiti, na primjer, 30 ili 100, nemam pojma, šrafova. I on meni služi kao proalat. Dakle, zavisi od vaše potrebe. Neko kaže da jeste, zavisi od čoveka, zavisi od kritičara, od recenzenta, od toga ko snima alat. Po meni jeste proalat, low budget alat, ali jedina mana je što u Srbiji nema servis i ne možete naći za sada rezervne delove, mada se već i pojavljuju kao polovni, ima ih po oglasima, ali nemate servis ovlašćeni, mada ima ljudi koji se nudi po grupi da rade par sajt privatno. Dakle, po meni ona granica između visoko hobi i low budget pro alata. Pre bi ga sveo u low budget pro zbog cene, a cena naravno je niža zato što nema carine, poreza, zarade uvoznika. Neću ja da pljujem konkurenciju, ali konkurencija i tekako zna da pljuje par sajt. Konkretno, performans im je zadao jako veliki udarac, 5 godina je garancije, to nema niko. Postoje YouTube kanali sa Balkana, konkretno iz Srbije, ne znam nikoga, ali iz drugih balkanskih zemalja koji pljuju par sajt veličuju Enhel. Ja neću nikad pljuvati Enhel, imam i nešto Enhelovih alata. Recenzuje su im katastrofalne, montirane, sve i svašta prave samo da bi ovaj alat napravili na ništa. Savjetuju da ga ne kupujete, priču kako crkava, snimaju kadrove sa tupim burgijama, sa slabim baterijama, seckaju u montaži tamo, fejkuju. Konkretno, ja neću nikad pljuvati ni jednu marku. Neki to rade. Ja i drugi ljudi iz Srbije, konkretno ljude koje znam i čiji kanal preporučujem je Zona alata i Gagi, pozdrav Gagi ovom prilikom. Preporučujem isto kanal Ex Machina iz Hrvatske i jedan češki, odnosno slovački kanal For Work and Fun. Čovek radi više nego ekstremne testove. On ide u testiranju do granica, dok alat skoro pa ne zrkne. Ako je preporuka, na primjer, da se za ovu bušilicu koristi 22, on će bušiti sa 30 i nešto leptirom, makar i crkla, on će, mada nije kod njega, on će vam prikazati alat kako jeste i savjetujem, pored ova dva kanala sa Balkana i kanal For Work and Fun, i ima još jedan dečko, Nikola, precizan rez, i on je isto dobar, i Srbije je, i njegovi videi su isto iskreni. Dakle, kanali koje sam spomenuo za područje Balkana su po meni jako subjektivni, ne lažiraju testove i kažem, rekao sam na početku videa da ni oni nisu plaćeni, znači nemaju nikakvu korist od toga. Spomenuo sam fabrike koje rade par side alat. Kompernas sam rekao. Druga fabrika je Ovim. Ovim je po meni, pored Kompernasa, to je mrtva trka, možda pravi i najbolje alate. Konkretno Ovim pravi C2 šrafilicu od 60 Nm koja je perfektna. Ocena na Lidl D500 i pošto je jednom godišnje imao u Lidlu, mislim da je u Srbiji maja termin, još je ove godine nije bilo. Ja sam radio recenziju njega, ali kratko planiram da, pošto sam njega kupio sa
oglasa kao novog, bez kofera. Radit ću unboxing kad budem kupio u Srbiji C2 i radit ću malo detaljniji test njega. To je u planu. Njega proizvodi ovim lisičarku crnu, koja sad nije u kadru. Isto jako dobra i nju preporučujem. Ova malena od 35 Nm na 12 V je isto perfektan uređaj. I evo ga i čuveni 20V PB SPA 20 LB2 koji je jedan recenzent sa Balkana napljuvao samo tako, bez razloga. Ljudi, ovo je, ja sam rekao u svojoj recenziji, kad sam radio unboxing i recenziju onog paketa od 150 €. Neki su čak i upoređivali snagu ovih uređaja. Verujte mi, ovo je mnogo jači i jako je ozbiljan alat. Sad, za šrafilicu možda i nije, ali može poslužiti. Ja ga koristim uglavnom kod težih bušenja. Ima i jako veliku snagu. Jači od C2, mada i C2 je, sem što je kompaktna, po meni najbolja dosadašnja part sajdova šrafilica koja je napravljena u zadnjih 3-4 godine. Ovim znači pravi nju, pravi performans lisičarku C3 oznake. Komperna su ovaj Aku pneumatski čekić. Kompernas je i ova od 80 Nm. Kompernas je i ova sa slip modom na bit od 226 Nm. Grizzly Tools mislim da je samo ova 12V, ali je kvalitetna bez obzira što je Grizzly Tools, jer kod performance alata imate mnogo bolju kontrolu završnu nego kod zelenog alata i manju verovatnoću škart. Kod zelenog alata je to manji kvalitet je završne kontrole i veća verovatnoća da kupite neispravan alat ili da brzo strada. Konkretno na ovom primjeru neki su se žalili da je ispadao futer, odnosno zeger koji drži ceo futer. Ja nisam imao tih problema, ali kažem opet, veliki sam fan performance par sajdovata. Da kažem da isto kao trenutni, nebitno da ovo sad, neću da pričam da li sam moderator ili administrator trenutno u jednoj grupi, kad nam šalju na odobrenje kvarove, verujte da u 80% slučajeva, sad na primjer je termin za neki alat, u prvih 2 ili 3 dana to radi konkurencija. Dao ljudima, dao neki mito, dao neki jala za uzvrat i vi ne vidite sve to po grupama, kakve one nebuloze. Oni slikaju, na primjer, jedan čovjek je slikao ovaj udarni od 400 Nm i stavio je zupčanik iz nekog menjača sa auta koji je prvo veći i ne može da stane u njega, a hvala Bogu pa smo mi uglavnom, ne uglavnom nego svi, i moderatori i administratori koje ja znam u Srbiji smo iz neke tehničke škole, bavimo se zanatom i mnogo nas je teško prevariti po tom pitanju. Poturio sve i svašta, izmišljaju kvarove, nešto puštamo namerno, nešto znamo. Uglavnom kad pustimo, dešavalo se kad se pojavila ova na bit performans u prvih 2 ili 3 dana, bio je problem
pošto on ima zaštitu i slip mod, na prevelikom opterećenju, na maksimalnoj brzini, uređaj ima zaštitu i potreban je reset baterijom. Oni su to iskoristili i stiskali prekidač, ovo ne radi i neko izbacio video sa resetom baterije, od onda niko više ne poslao taj kvar. Ne kažem da se nikom nije kvario, pokvarit će se sigurno ako sa njim budete radili manijačke stvari za koje nije predviđeno, ako radite trapove, rekao sam u recenziji, i tako neke vike. Moje savjet je da ga koristite do M8 maksimalno. I trajaće vam dosta dugo, mene za sad služi veoma dobro. Iako je dobar, mali, kompaktan, neki kažu da je kopija, nije kopija, ima i Milwaukee ovakav model sličan, kratak, i isto je liči na DeWalt 850, smanje motor, povećaju namote i dobiju kompaktan uređaj koji ulazi, što je rekao Gag iz zone alata, kao mačka gde mu prođe glava, prolazi mu i telo. Zavučite ga u neprilazno mesto, stavite bit i jako je koristan alat. Svaki alat može se uništiti, bez obzira da li bio on Milwaukee, da li bio Chicago Pneumatics, da li bio DeWalt. Ima ljudi koji mogu da pokvari i nakovanje. Tako da ima nešto i do majstora i do korisnika alata, nije sve do samog alata. To je bilo to. Možda budem radio nastavak na ovaj video. To sam teo ovom prilikom da vam kažem, pa se vidimo u nekom novom videu. Do tada, pozdrav!